नमस्कार दर्शक बंधु आपण मैंने देखुन सुरेश्वरी मीडिया और सुरेश्वरी मीडिया रे प्रथम थर लगी आपण मानक गोटे साक्षात्कार कार्यक्रम देखाबार लगी जाऊँ जेनटा कि आज कार्यक्रम अच्छन आज अतिथि सनातन रणबीरा और तापर मोहर किसी सुनमा आसुन। नमस्कार आज्ञा। नमस्कार आज्ञा। आपण को आम कार्यक्रम रे स्वागत। धन्यवाद आज्ञा। आपण आपनकर परिचय के दर्शक मन को देबे। आज्ञा नमस्कार। मोर ना होचे सनातन रणबीरा, मोर गाँव होचे रुगड़ीखुरा, मोर जिला होचे बौद्ध और मोर पंचायत होचे खलियापाली, मोर थाना होचे मनमुंडा और मोर भाया होचे बाउंसुनी। आज्ञा आपनकर परिवार रे आर की अछि? परिवार रे बापा माँ और आम मैडम अच्छन और पुओ दुईटा मोर और झील गुटे। आज्ञा आपन केते वर्ष हला हमर दंड जगत के आसले? दंड जगत के आसबार आज्ञा 8 वर्ष हो गला। आज्ञा आज्ञा आपन ई दंड भितरे नाचबार भितरे आपनकर अनेक स्मृति रहितिबा। आज्ञा जेंटा कि आपनकर किछि जिनिस के लोग पसंद करथिबे, हेंता पसंद रो जिनिसटा हमर दर्शक मन को कि जणा। आज्ञा तो बहुत तुम नुआ नुआ गीत जिते भी मुई लिखीजे और दर्शक मानकर सामना के जिते भी गीत मुई आनीजे सब गीत के दर्शक बहुत लाइक करसन, बहुत पसंद करसन और बहुत देखसन। आपण से आपनकर लेखा भितर गोटे गीत हमर दर्शक मन को सुनाबी। आज्ञा देखुन आज्ञा जिते बेले मुई डॉन लाइन के पहला आसबार जिते बेले आसली मुई आज्ञा मोर लाइफ रो डॉन जगत रो पहला गीत होजे हेइचे अन्हार लागुचे डर। आज्ञा ई गीत के मुई फास्ट ही लिखिथिली। आज्ञा और से गीत आपन को मुई सुने देबे। सुनो ना। हेइचे अन्हार लागुचे डर गोला बेले मते हे बाउछुरा ए मामु गोमरा केंता करिया भे एकला जिमु मोर मामु गो नहीं छाड़ा गो खोड़े दूर हेइचे अंधार लागु डर और गोला बेले मते हे बाउछुरा हेइचे अंधार लागु डर गोला बेले मते हे बाउछुरा ए मामु गो मोरा केंता करिया में एकला जीवु नहीं छाड़ गो पड़े दूर केंता करिया में एकला जीवु नहीं छाड़ गो पड़े दूर और सुलो जाई करी ससरा हेला न केंता तुई नहीं जानू ई गार पिले बढ़े उत्पातिया उठेई नेबे गोइनु और सुलो जाई करी ससरा हेला न केंता तुई नहीं जानू ई गार पिले बढ़े उत्पातिया उठेई नेबे गोइनु तोर पहा तले मुड़िया मारुचे तोर पहा तले मुड़िया मारुचे तुमको करू चुलखे जुहार और केंता करिया में एकला जीवु नहीं छाड़ गो पड़े दूर केंता करिया में एकला जीवु नहीं छाड़ गो पड़े दूर और फूल फूटी तिल भमरा मान हेउथि सोनो चाबुहा सखल पाहुन पाहुन चुमिने दे मोह केहि नाया मोर सहा अरे फूल फूटी तिल भमरा मान हेउथि सोनो चाबुहा सकल पाहुन पाहुन चुमिने बे मोह केहि नाया मोर सहा
কহে সনাতন মান মোর বচন কহে সনাতন মান মোর বচন তার তর গুড়ি ঘুরার ঘর আর কেনতা করি আমি একলা জীবু নেই ছাড় গো খড়ে দূর কেনতা করি আমি একলা জীবু নেই ছাড় গো খড়ে দূর। তো এই গীতটা আপন নিজে লিখিছেন? আজ্ঞা মুই নিজে লিখিছি। এই গীতকে দর্শক বন্ধু মানে বহুত যেতে বি ডন হচ্ছে সবঠানে এই গীতটা গাউছন। আজ্ঞা তো আমি এই গীতকে শুনবার লাগি বি পেয়েছন স্টুডিও ভার্সনরে অলগা লোক গাইছন। আজ্ঞা তো আপনাকে হেলে স্টুডিওরে যাই রেকর্ডিং নেই কলে কি অলগা লোক কেনতা আপন রেকর্ডিং কলে সে গীতটা কাଣା এথিরে প্রবলেম থিলা কি কাଣା আপন? আজ্ঞা একচুয়ালি ହେଇଛନ୍ ଧର ଲାଗୁଛି ଡର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଭଏସ୍ରେ ସେଟା ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେବାର କଥା। ସୋନପୁର ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞାଟେ ମୋତେ କହିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଯେ ସେ କହିଲେ ଯେ ହେଇଛନ୍ ଧର ଲାଗୁଛି ଡର ଏଇଟା କାହାର ଗୀତ ବୋଲି ମୋତେ ଦିନେ ପଚାରିଲେ ଫୋନ୍ କଲେ। ମୁଇଁ କହିଲି ଏଇଟା ମୋର ଗୀତ ବୋଲି। ସେମାନେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆର୍ ଗୀତଟା ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଦେମା ଆର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଗୀତ। ଆର୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯାଇକରି କେନ୍ ପାହାଡ଼ ତଲେ କେନ୍ ଝର୍ଣ୍ଣା ତଲେ ଗୋଟେ ସୁଟିଂ ବି କର୍ମା ବୋଲି ସେମାନେ ମୋତେ କଥା ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ତ ମୋତେ କହିଥିଲେ ହେଲେ আমার যে যশবন্ত ভাই আমার সে কিছুদিন পরে সেমানে তাহাঙ্কু কল করলে বোধে মুই তো সে কথা কনফার্ম নাই তাহাঙ্কু কইলে আর সেই গীত রেকর্ডিং করবার লাগে হেলে যেতেবেলে রেকর্ডিং করবার লাগে কইলে সে মতে কহিলে যে দাদা এই গীত রেকর্ডিং হবার আছে আর মুই বিনকা স্টুডিওর মোর রেকর্ডিং আছে বলে মতে কহিলে যেতে মুই জানলি মতে খারাপ লাগলা যে মোর গীত আর মোর ভয়েসরে হি সেটা রেকর্ডিং হবার কথা আর সেমানে মতে কইলে আর মতে নাই করি ফের তাহাঙ্কু সেটা কই সাইলেন আর বলি মতো মোর মনটা বহুত খারাপ লাগলা। আর যেহেতু মোর সাথে সে বিশ্বাসঘাতকতা করবার লাগে তেমন চেষ্টা করলে যেমন যে মানুষ সোনপুর আজ্ঞাটা মুই তারপরে কহিলি ঠিক আছে আর সেমান যদি তোমাকে কহুছন বলে সে গীত তুমি রেকর্ডিং নাই যাও আর সে গীত রেকর্ডিং বন্ধ করো আর সে গীত রেকর্ডিং মুই ন করমি আর তুমি রেকর্ডিং ফেকর্ডিং নাই যাও বলে মনা করলি হেলে সে তাহলে লুকি করে যাই মতো মোর বিনা ইনফরমেশন মুই মতো নাই পচাই করি মুই তাকে থরে মনা করি মনা কলা সত্ত্বে বি সেমানে যাই করি MLB স্টার ইউট্ୟୁব চ্যানেল সে আমার মোহনলাল বারিক ভাইঙ্কর সাথে যাই করে সেটা রেকর্ডিং করদেলে সেই গীতটা আর সেই গীতটা একচুয়ালি মুই রেকর্ডিং করবার ଥିଲା সেই গীতটা। আপন সে ভিতরে রেকর্ডিং করতিতে সে যেগরে আগলো রেকর্ডিং আজ্ঞা হ্যাঁ তাকু আর যেতেবেলে ট্রাক তাকর সইলা ট্রাক যেতেবেলে সইলা আমার ম্যানেজর আজ্ঞাকে সেমান কল কলে তো রাতি 10 বজে ছিল বলে মুই শুই পড়েছিলি হতে বেলে মতো ম্যানেজর আজ্ঞা ফোন কলে যে যশবন্ত যাই করে ট্রাক বনে সাইলেন বলে মতো কহিলে যেতেবেলে মতো কহি সাইলে তারপরে মতো বহুত খারাপ লাগলা আর সেই দিন হি তাকর সাথে মোর রিলেসন হি সরাই দেলি যে সে যাহা বি হো সে মতো গুরু বলে সম্মান দেউଥିଲେ গুরু বলে মানুଥିଲେ আর যেহেতু সেমানে মোর গীতকে সেমানে মতো নাই পজে যেহেতু রেকর্ডিং করদেলে তাঙ্কর সাথে মোর বন্ধুতা হি সেই দিন ঠানু সরিগলা সব। তো আপন চিন্তা নি করি যে দর্শক মানে भी তো আপনার যেহেতু লেখা আপনার গীত আপন কেবে চিন্তা নি করি যে মুই গীত কে স্টুডিও রে রেকর্ডিং কলে ভলে তা দর্শক भी শুনতে বলি আপন কেবে চিন্তা করছেন? হ্যাঁ মুই भी চিন্তা করি আজ্ঞা বহুত ভাল লাগছি আর একচুয়ালি এই গীতটা মোর লাইফর ফার্স্ট ডন্ট লাইনর ফার্স্ট গীত বলে তুমি আপন থরে কই সারি যে আর সেই গীত মতে বহুত ভাল লাগছি। আর নাই আমি শুনবার কে পেইতলু যে আপনার গীত ସେମାନେ ତ ଯାହା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କଲେ ଆପଣ ବି ଭିତରେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ করবে বলি ଆମେ শুনবারকে পেইতলু সেটা কেতে দূর হ্যাঁ সেটা সৎ কথা আজ্ঞা আর সেটা কম দিন ভিতরে মুক্তি লাভ করবা হচ্ছে মোর ভয়েসরে আজ্ঞা আর সেই গীত আউথরে রেকর্ডিং হবা আর দর্শক মানে শুনি পারবে নিশ্চিত ভাবে ধ্যান দেবে আমারি কথাকে আপনারকু যদি বি সনাতন আজ্ঞার একচুয়ালি লেখা একচুয়ালি তাকর ভয়েসরে যদি ই গীত আপনার যদি শুনবার লাগে চাহুছন নিশ্চিত ভাবে আমার কমেন্ট সেকশন के जीवे आ कमेंट करबे नहीं आज्ञा सनातन आज्ञार भॉइस रो आमे गीत सुनबार के चाहूछु बोली जदि कमेंट करबे अति जल्दी आपण माने निश्चित भावे देखबार के पाइबे स्टूडियो वर्जन सनातन आज्ञा कोनटा तो आज्ञा इटा तो गला हमर आपनकर पहला गीत आज्ञा जेना कि बहुत बढ़िया आइतिला आज्ञा अलगा लोक के देले आर आपनकर मुई तो दे ने आज्ञा सेटा चोरी हे जाई तावन मन आज्ञा हां चोरी हेला तो अचुक्ति ना होइसे কথা तो आपण आपनकर बिना इनफॉरमेशन से गीत जाने आज्ञा तो आपण जसवंत के निजे सिखौतले आपनकर से शिष्य हां से शिष्य आर से मुई जहा करसी से माने ता सेटा फॉलो करसन आर मोर प्रत्येक जिनिस से माने ही
ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ ସେମାନେ ନେଇକରି ଗାଇଲେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ସେମାନେ ପଚାରିକିରି ମୋତେ କରିଥିଲେ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମୋତେ ନାଇଁ କହିକରି ଯାଇକରି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଦେଲେ ପୁରା ଟ୍ରାକ୍ ବନି ସାରିଲା ତାପରେ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ମ୍ୟାନେଜର ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗେ ଯେ ଆମେ ମନା କଲୁ ଯେ ବାବୁ ସେ ଗୀତ ଟ୍ରାକ୍ କରିଛ ବୋଲେ ବି ତୁମେ ଭଏସ୍ ନାଇଁ ଦିଅ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ନାଇଁ କର ଆର୍ ସେଇ ଗୀତରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି ଆର୍ ସେଟା ଆମେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରବାର ଅଛି ବୋଲି ତାହାକୁ ମନା କରିଦେଲୁ ହେଲେ ଆମେ ମନା କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ ନାଇଁ ମାନିଲେ ଆଉ ସେଟା ଯାଇକରି ଫେର୍ ଭଏସ୍ ଦେଇକରି ସେଟା ସବୁ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖାରୁ ଆର୍ କେନ୍ କେନ୍ ଗୀତ ଅଛେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଗୀତର ନାଁ ବି କହିବେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଗୀତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଭଜନ ମାନ ତ ମୁଇଁ ବହୁତ ଭଜନ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ଲେଖିଛେ ମା ଭଜନ ଲେଖିଛେ ବହୁତ ଗୀତ ଲେଖିଛେ ଦିନ ଜନ ବନ୍ଧୁ ଦୁଃଖ ନାଶନ ମୁରଲୀଧାରୀ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତୋର ନାକେ ଧରି ଦିନ ଯାଉ ମୋର ସରି ଆଜ୍ଞା ଏ ଗୀତର ଝଲକ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ঠিক আছে আজ্ঞা জীবন যমুনা ফুলে হরি তুমি নারী মোরা দিন বন্ধু দুঃখ নাথন ভব সিন্ধু পারি কর के तारी हो दिन जाऊ मरतारी हो तना के तारी दिन जाऊ मरतारी तना के तारी दिन जाऊ मरतारी गाउती भी तू मरना তোর ভাবর সাগরে বুড়াই দে রে ভাব বিনোদিয়া তোর ভাবর সাগরে বুড়াই দে রে ভাব বিনোদিয়া সত্যরে নৃসিংহ রূপতে তারে শ্রীরাম হরি হতে তারে শ্রীরাম জপরে কৃষ্ণ চন্দ্র করি রে চৈতন্য হরি হো করি রে চৈতন্য ভকত বচন না পাইছা দুষ্ট বাড়ি সন্থ জনা পালুছা মুই গাউতি বি তুমর না তোর ভাবর সাগরে বুড়াই দে রে ভাব বিনোদিয়া তোর ভাবর সাগরে বুড়াই দে রে ভাব বিনোদিয়া ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରୋନ୍ ଘର ଛାଡ଼ିକିରି ନାଚି ଯାଉଛନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି କିଠୁ ଏନ୍ତା ନାଇଁ କହିବାର ଆପଣ ଡ୍ରୋନ୍ ନାଚି ନେଇଯାଉନ୍ ବୋଲିକିରି ମନା କେବେ କରିଛନ୍ ନା ଆଜ୍ଞା ହେନ୍ତା ମନା ତ ନାଇଁ କରି କେବେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାଇଁ କରି ମୋତେ ସାଥ୍ ଦେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ସାଥ୍ ଦେଇଛନ୍ ବୋଲି ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ମୋତେ ସାଥ୍ ଦେଇଛନ୍ ବୋଲି ଆଜି ଭଗବାନ ମୋତେ ଏତ୍କି ଆଗ୍କେ ନେଇ ପାରିଛନ୍ ଆର୍ ତାଙ୍କର ସବୁ ସ୍ନେହ ସହାନୁଭୂତି ସବୁ ଅଛି ବୋଲି ମୁଇଁ ଆଗ୍କେ ଯାଇପାରିଛି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଗୁରୁ ତ ଫାଷ୍ଟ ପହଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଡ୍ରୋନ୍ ଲାଇନ୍କେ ଆସିଲି ଆଜ୍ଞା मोर गुरु ही कहीं नहीं थे मुई खाली मोर निज निजर हिसाब रे मुई निजे पहला ही फास्ट डोड़ लाइन के आसली जिते बेले पहला डोड़ लाइन के आसली 6 मास रु 7 मास भितरे डोड़ लाइन रे मुई थिमी आ तापर विपिन आज्ञा जिते बेले जानले जे मोर संगे से प्रहलाद भाई थिएटर रोल करथिले हम दुई भाई जिते बेले डोड़ लाइन रे थिलु समस्ते कहले जे दुईटा पिला बाहर जन समान भल प्रोग्राम करूजन बोली जिते बेले जानले विपिन आज्ञा आमर दुई जन को से ट्रुप के दिने डाकी से दिन को लगे जिते डाकी दिने प्रोग्राम को जिते भल लगला संगे आम 3 वर्ष तक रही और गीत जिते आम गाइचु आज्ञा से भी किसी शिखेचन विपिन भी आम गुरु विपिन आज्ञा गुरु माने आपण फास्ट जेतेबल ड्रोन लाइन के आसले गुरु ही के नै थे विपिन जा लागिया कर संगे केते बरस तक ड्रोन करथिले 3 वर्ष तक आज्ञा आपण ड्रोन केते वर्ष होला आपण ड्रोन नाच 8 वर्ष लागे आप 8 बरस भितर जेतेबल के अलग अलग गाँ के यूसन ड्रोन रो कला देखौछन माने दर्शक बेसी हेले आपन को खुशी लागसी किमा दर्शक बेसी हेले आपन को काले मोर गाबाटा भूल हेबा कि काना गुटे भूल भाल हेबा बोले एंदा ड्रोन नै आज्ञा हंता नै दर्शक जेते थिबे कलाकार हेते खुशी पाइसे आज्ञा जेते बहुत तमने जेते बेसी थिबे हेते खुशी आज्ञा तार जेते कम थिले तो मन भांगी जासी आज्ञा दर्शक को हम दर्शक मान को नै करी हम कलाकार आ सेमान जदी नै हम काना छने ताने परिवेशन करबा
मन भांगी जाए ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କରି ଷ୍ଟେଜ୍ କେ ଡଣ ଲାଇନ୍ କେ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚଢ଼ିଛନ୍ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାରେ ଡର ଲାଗିଥିଲା ନା ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ର ଅନୁଭୂତି ଟିକେ ଦର୍ଶକ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତ ମୁଇଁ ନାଇଁ ଡରି ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍ ফার্স্ট মুই বহুত তারমানে ছোট বেলু মুই তারমানে আর্টিস্ট লাইনে আসিছে আর পহলা তো মুই কীর্তন নাচুলি ଆଜ୍ଞା তারমানে কীর্তন রু তারপরে কীর্তন কেতে বর্ষ নাচিছে তারপরে মুই সেনু মেলোডি প্রোগ্রাম কলি স্যার ଆଜ୍ଞା মেলোডি প্রোগ্রাম করুলি তারপরে মোর সম্বলপুরী আলবম ক্যাসেট বি বাহারিছে আজ্ঞা মুই মেলোডি প্রোগ্রাম বি করিছে ଆଜ୍ଞା আর যেতবেলে মেলোডি প্রোগ্রাম কেতে বর্ষ কলি তারপরে মোর ম্যারেজ হয়ে গলা ম্যারেজ পরে মুই পালা নাচিলি আজ্ঞা 5 বর্ষ পালা প্রোগ্রাম করছি মুই 5 বর্ষ তারপরে পালা পরে ডর লাইন কি মুই আসছে ଆଜ୍ଞା তারপরে মুই যেতবেলে ডর লাইন কে আসলি মোর ডর বলা জিনিস হি কিছু নাই থাই পুরা আমি বিন্দাস পালা হয়ে কথা এখানে উঠালে মানে পালা গীত নিশ্চিত ভাবে দর্শককে শুনাবি যেহেতু আপনার ডণ গীত তো বহুত দর্শক দেখেছন পালা গীত নিশ্চিত ভাবে শুনবার লাগি চাইবে আজ্ঞা ঠিক আছে আজ্ঞা শুনি দেমা মুখ কেমতে চাহিবা মুখ কেমতে চাহিবা নাথ গো মতে কিম্পা নেব মুখ কেমতে চাহিবা মুখ কেমতে চাহিবা নাথ গো মতে কিম্পা নেব তুম্ভ কোলে কলঙ্ক লাগিব তুম্ভ কোলে কলঙ্ক লাগিব নাথ গো মতে কিম্পা নেব আর ভাবি মতে অলক্ষণীবা আর ঘোড়া তাড়ে দেল আনি গো আর তুম্ভ কোলে কলঙ্ক লাগিব আর তুম্ভ কোলে কলঙ্ক লাগিব নাথ গো মতে কিম্পা নেব মতে কিম্পা নেব গো ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାନ ଏଇ ଆମର ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀ ଡଣରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବାର ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀ ଡଣ ମୋର 2 ବର୍ଷ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ଆମର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି କାଁ ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀ ଡଣକେ ନେଇକରି ହଁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ତ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଆମର ଅଡ଼ିଓ ବାହାରିଛି ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀ ଆଜ୍ଞା 1 ହେଇଛି ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀ 2 ଏବେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେବାକେ ଯାଉଛି ଆଉ ଲେଖା ଲୁଖି ତ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ସେଟା ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରବା ଆର୍ ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଚାଲିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ଗାଇଲେ ଜଣେକେ ଖରାପ ବୋଲଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ନି ଗାଇଲେ ଜଣେକେ ଖରାପ ବୋଲଛନ୍ କିନ୍ତୁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନଙ୍କର ଲାଗି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛାଡୁଛୁ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖୁଛୁ ଆଜ୍ଞା আর যেতবেলে আমি পৌরাণিক মতরে ইউটিউবে ছাড়ুছু নেই দেখবা কিন্তু কমেন্টরে সম্বলপুরি ক্যাঁ কৌছ বলে কি কৌছ বলে এই জিনিসটা ভিতরে আপনার তথ্য টিকে রখবি দর্শক বন্ধুরা একচুয়ালি আজ্ঞা ডণটা একচুয়ালি আমার সম্বলপুরী ডণ বলি আমার যেহেতু পশ্চিম ওড়িশার কলা এটা আজ্ঞা আমার ফোক কলা এটা হচ্ছে আমার অরিজিনাল ফোক ডণ হচ্ছে আমার অরিজিনাল ফোক জিনিস এটা আর এই ভিতরে সম্বলপুরী নিহাতি রহবা বাকি সম্বলপুরী রহবা বাকি বেশি ঠিক অশ্লীল না রহবার কথা আজ্ঞা আর যেতেবেলে বি আমি প্রোগ্রাম করুছু স্টেজরে প্রোগ্রাম করুছু অডিয়েন্স যাহা চাহিবে সেটা তাহাকে নিহাতি দেলে যাই চলে আর তাহা তো নাই দেলে আমি প্রোগ্রাম কেমতি করমা আজ্ঞা অডিয়েন্স মানকু নেই করি আমি কলাকার তাঙ্কর মনকে যদি খুশ করি না পারমা আমি কলাকার হেকরি কিছু লাভ নাই আর যেন জায়গায় যেনতা ধর গোটে গাঁকে আমি যাইছু যে সেনে খালি পুরাণ আলোচনা কর বলবে পুরাণ আমি আলোচনা করমা সিওর আলোচনা করমা গোটে জায়গায় কহবে গোটে গাঁকে যাইছু যে সেনে আমাকে সম্বলপুরী দরকার সেনে সম্বলপুরী দিয়ে দিও যেন জায়গায় যেনতা যে দেশ যাই সে ফল খাই যেনতা গোটে কথাটা আছে সেনতা তাମାନେ প্রেজেন্টস করবার কথা আর অডিয়েন্স মানুষ খুশ করবার কথা মোর মতামতরে আজ্ঞা ଆପଣ ଏବେ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଯଶବନ୍ତ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଯଶବନ୍ତ ତ ଆମର ହେଇଛେ ଅନ୍ଧାର ଲାଗିଛେ ଡର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଗାଏସନ୍ ଆଜ୍ଞା আর ସେ କ୍ଷେତ୍ର ଲାଗି ବି ଫେମସ୍ ହନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଇ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ଦଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା আর এই গীতকে আপনাকে বিনা বুঝিকি যেতবেলে স্টুডিও বর্তন বনালে আপনাকে কেতে খুশি লাগলা আজ্ঞা সে যেতবেলে মোর প্রত্যেক গীত গাউଥିଲେ আজ্ঞা মতো তো বহুত খুশি লাগুলা মতো বহুত গর্ব লাগুলা আর ভাল লাগুলা মতো বাকি যেতবেলে মোর সাথে সে বিশ্বাসঘাতকতা কলে আর মতো নাই পর্যায়ে রেকর্ডিং কলে
से दिन मोर जेन गीत भी गायसन मुई यूट्यूब रे देखसी जे मते बहुत बहुत खराब लागसी जे एपरि कि मोर कलजा पूरा छिड़ी वाला अंदर लागसी जे से मोर संगे विश्वासघातकता कले और मोर गीत फेर गाउछन बोली सेटा मते बहुत खराब लागसी और से एक्चुअली से मोर संगे विश्वासघातकता नाय करबार के जे एपरि कि आज्ञा डॉन लाइन के केवल आनी जे मुई ताहा के मुई हला जसवंत भाई के मुई डॉन लाइन के आनते से मते टोटल मना करथिले जे मुई डॉन लाइन के नाय जा डॉन लाइन मते भल ना लगे मुई साड़ी पिंधि नाय जाने मुई लेडीज कथा कहि नाय जाने मते तने मते ई कथा डॉन लाइन कथा नाय कहो बोली मते मना करथिले और से भाई तो बाहर रहउथिले जेते बेले हमर मातृशक्ति 1 रेकॉर्डिंग हला मुई तांको से मन बाहर थिले मुई तांको फोन कले जे भाई आर गोटे डॉटे रेकॉर्डिंग हबा और आसो जे तमे सने 2-3 रोल करबो बोली मुई कहली बोले से मते मना कर देले नाय बोले नाई मुई लेडीज कथा कहि ना जाने लेडीज मुई साड़ी पिंधि ना जाने ये सब नहीं मत बहुत मना कले मना कला पर मुई बहुत पूरा रिक्वेस्ट कली बहुत रिक्वेस्ट कली तामने आमर जेन बंधुता गोटे संपर्क थिला मुई से बंधुता ही बड़ रही तांको मुई सेटा मनै पारली देखो मोर कथा मानो और डॉन लाइन गोटे खराब लाइन बोली तुम नाई भाव और इने बहुत किसी जिनिस अच्छे और तुम आसो आसो बोली जिते बेले मुई बाध्यता कहली से कहले फेर भी कहले जे मुई जाऊ जे बाकी फेर भी से ग्यारंटी नहीं आमर घरे टे पचराले जे और घर लुके जहाँ कहे से करमी मुई यार मुई ग्यारंटी दे ना पारे बोली कहले जिते बेले गाँ के आसले तापर फेर भी से मते ग्यारंटी ना दो थाई जिते बेले रेकॉर्डिंग और 2-3 दिन बाकी थिला और तार मुई पूरा बहुत जबरदस्ती ही ताको नहीं करी डॉन लाइन रे ठिया करी जाए और से माने आज एते आके जाई साला परे से माने मते चिन्हि ना पारले हला और से माने मोर संगे बहुत बड़ गोटे विश्वासघातकता एटा कले एटा ठीक ना कले मतलब आपण डॉन लाइन के आनले आज्ञा और आपण कहा डॉन लाइन के आनी कि मातृशक्ति रो मैनेजर के किबा हमर कहा के से जिनिसटा हां जेते बेले रामचंद्र सुना आज्ञा से मते कहले जे बाबू 2-3 रोल रो गोटे पिलाटे दरकार बोली कहले जेते बेले मोर सांगटे अछन बोली मुई तांको कहली और तांको हेती जबरदस्ती मुई रिक्वेस्ट करी आनी करी मुई मातृशक्ति रे फास्ट रेकॉर्डिंग जेते बेले हे जे मुई सेने मोर संगे से माने 2-3 रोल करी जन पले आपण नेगिर मातृशक्ति डॉन रो हमर तांकर संगे मुई नेगिर भेट आज्ञा के आपण नेगिर समर्पिले ता संबंध आज्ञा एबे जेन झगड़ा हला पर से मातृशक्ति रो हटी जइछन बोले आपण को से सुना आज्ञा किछि कहितिले हां सुना आज्ञा मते फोन करथिले जेते बेले तांकर से शेषदेव संगे झगड़ा झुड़ी हे गला तांकर मातृशक्ति ट्रूप रे झगड़ा हला और इ माने केते मासे की 15 दिन एंती प्रोग्राम ना जाई और घरे थिले तापर रामचंद्र सुना आज्ञा मते फोन करले और कहले जे बाबू और तुम मते पिला गुटे देइथिलो और से पिला तो हमर संगे एबे नाही और जदी पारुच बोले तुमे तांकु तम ट्रूप रे नेको रखि नियो और देखो और से पिला संगे हमर रिलेशन किछि नहीं कि हमर संपर्क किछि नहीं और तुमे तमर पिला पाइलो बोली कहले जेते बेले पाइलो बोली कहले मुई जसवंत भाई के तापर फोन कली और तांकर संगे कथा लागली और मते तो आज्ञा राम आज्ञा मते एंदी एंदी कहउथिले अरे कथा एक्चुअली सत का बोली जेते पचराली हां सत बोली कहले और तापर मुई कहली जेहेतु तुम तांकन अलगा है साइलन मुई जेहेतु तुमको डॉन लाइन के आनी जे और भाई तुम चिंता ना कर तुम अलग कथा किसी भाव ना और ठीक अच्छे और तुम केंदी आके जीव केंदी डॉन लाइन के आहरी आके जीव मुई सारा चिंता करमी जेहेतु मुई तुमको डॉन लाइन के नहीं थी और ठीक अच्छे और मोर संगे जोगाजोग रख बोली मुई कहली जे से मते कहले मुई एबे किछि कहि ना पारे मते 15 दिन टाइम दियो बोली कहले हेले 15 दिन पर मते से किसी रिप्लाई देले ना कि फोन टे भी कभी कले ना के मेसेज टे भी ना करी और से डायरेक्ट जाकरी से आमर कुना भाईकर ताकर से दक्षिण काली डॉन रे से रही गले और से मते ए पर्यंत से मते केबे कॉल टे भी ना करी कि मेसेज टे भी ना करी जे मुई ताकर पार्टी रे रहली न कि रहिमी कि काना बोली से मते ए पर्यंत से किसी रिप्लाई भी ना दबार ताल आज्ञा तो निश्चित भाव आपण तो अनेक गीत लिखुछ बोले आपनकर गीत किछटा ना दर्शक मन को जणे थिले भल आज्ञा मोर तमने लेखा गीत हला भजन माने हला जे अंधार राति गुटे हमर जे नै छाड़बार गीतटा दुईटा अछि अंधार राति दुलुके छाती और गोटे कला किटी किटी रातिर बेला और कुंज घरे गोटे मुई गाइसी फिरी जारे फूल रसिया पहला सीन रे मुई गाइसी गोटे कृष्ण भजन जे मन भजु थारे हरे कृष्ण हरे राम आ गोटे बड़ देउलिया बड़ ठाकुर भाव विनोदिया भावरहरी एमती आहरी बहुत गीत अच्छे आज्ञा मोर तो मन ना पड़बार के और आहरी मुई बहुत गीत लिखी केतनी केते गीत अच्छे तो ये गीत माने जेंडा कि हमर इहादे हिट मारुचे हमर दंड जगत रे आज्ञा आज्ञा और ये गीत माने ही
ଅନେକ ଲୋକ ନେଇକିରି ଗଉଛନ୍ ବି ନିଜର ଆଜ୍ଞା ଇଏ କରବାର୍ ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଗଲା ଗଲା ସମୟକେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୀତଟେ ଶୁଣାବାର୍କେ ଚାହିଁବୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଶୁଣାବେ ଆଜ୍ଞା ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଭାବର ହରି कहेला जे देलो पतिरी भाव विनोदिया भावर हरी कहेला जे देतो पतिरी भाव विनोदिया भावर हरी कहेला जे देतो पतिरी काय दस परिचे काय गुना परिचे काय दस परिचे काय गुना परिचे प्रभु देव चमू के मुरी भाव विनोदिया भावर हरी कहेला जे देतो पतिरी भाव विनोदिया भावर हरी कहेला जे देतो पतिरी ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ମନକେ ଛୁଇଁ ଯାଇଥିବା ଆଜ୍ଞା आरो आपण आसले हमर चैनल के दर्शक मान को खुश कले एते समय तक निश्चित भावे आपन को अनेक अनेक हमर चैनल तरफ धन्यवाद आज्ञा नमस्कार नमस्कार।